अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है। दोस्तों, जॉन एलिया साहब लिखते हैं, कहाँ का दीन, कैसा दीन, ये कैसी गड़बड़ मचाई जा रही है। दोस्तों, जॉन एलिया साहब कहते हैं कि हम लोग दीन का इस्तेमाल करते हैं, हम दीन का लबादा ओढ़ लेते हैं और उस दीन के लबादे को लेकर हम दुनिया को लूटते हैं। मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जो कि इस्लाम के नाम पर हमें लूट रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इस्लामी दुनिया हैं, हम उनका अदब करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और वो हमें चूना लगाते हैं, हमें लूटते हैं, हमेशा हमारी मुखालफत करते हैं और दीन के नाम पर हम उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, हम उनके लिए जानें देते हैं और बदले में वो हमारे साथ धोखा करते हैं। यही वजह है कि जॉन एलिया साहब कहते हैं कि आजकल के दिनों में दीन को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, दीन को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीन नाम की अगर कोई चीज़ है तो वो बहुत कम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो दीन पर अमल करते हैं। बाकी लोग दीन का नाम इस्तेमाल करके हमारे दीन को बदनाम करते हैं। दोस्तों, मेरी मुराद सऊदी अरब है। सऊदी अरब के लिए हमने क्या नहीं किया। इसराइल की और सऊदी अरब की जंग होती है, हम सऊदी अरब की मदद करते हैं। सऊदी अरब में कोई भी हंगामा होता है, कोई भी मसला होता है, हम मदद करते हैं। मदीने में हमला होता है, हमारी फ़ौज हमला करती है। कुछ भी मसला होता है, हमारी फ़ौज सऊदी अरब जाती है और सऊदियों की मदद करती है। जब मुश्किल दौर था सऊदी अरब पे, जब सऊदी अरब के पास कुछ भी नहीं था, तब हमने सऊदी अरब की मदद की, हम सऊदी अरब के लिए गए। जब हमारे हालात तंग थे या हमारे हालात अच्छे थे, हमने सऊदी अरब के लिए कुर्बानियाँ दी। फिर सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करते हैं और यूएई के वलीअहद पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वज़ीर आज़म खुद जाते हैं, वज़ीर आज़म खुद जाते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके उनको बिठा कर लेकर आते हैं। यानी इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क, वाहिद जोरी रियासत, उस जोरी रियासत का वज़ीर आज़म खुद जाता है और एक मुल्क के वलीअहद को अपनी गाड़ी में खुद चलाकर बैठा कर लाता है, तो क्या ये इज़्ज़त कम नहीं है? फिर हम उनके लिए जानें देते हैं, हर जो उनकी जंग होती है उसका हम हिस्सा बनते हैं। ईरान चढ़ाई करता है सऊदी अरब पे, वज़ीर आज़म जाते हैं ईरान को और ईरान को समझाते हैं कि आप जंग ना लगाएं, वरना आप सोचें कि वो ईरान, वो हिज़्बुल्लाह जिसने इसराइल को नाको चने चबवाए हुए हैं, वो ईरान जिसकी प्रॉक्सी लड़ रही है ओसी बागी यमन में, जो आए रोज़ सऊदी अरब के फ़ौजी पकड़ लेते हैं, सऊदी अरब के फ़ौजियों को मार देते हैं, उनके लिए सऊदी अरब क्या चीज़ है? लिहाजा हर दफ़ा पाकिस्तान ही एक ऐसी दीवार होता है जो बीच में आ जाता है और सऊदियों की मदद करता है। लेकिन ये ऐसी कमज़र्फ़ कौम है, ऐसे कमज़र्फ़ ये लोग हैं। मैं सारे सऊदियों को नहीं कह रहा, बल्कि ये आले सऊद जो कि डाकू थे, जो कि चोर थे, जो कि हज के काफ़िलों को लूटते थे और ये लूटते लूटते ये बादशाह बन के बैठे हुए हैं, जबकि किसी भी मुल्क में इस तरह की बादशाहत नहीं है कि जहाँ पे आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे मैं एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, ये नस्ले यहूदी है सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर मैं क्या लिखूं, काबे की कमाई से जो पीती हो शराब। तो ऐसी कौम के बारे में आप क्या कहें कि OIC का इजलास होना है जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत करनी थी मसला कश्मीर के ऊपर। कश्मीर सब मुसलमानों का है और वो मुसलमान हैं। मुसलमानों के मसले पे अप्रैल में
OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا تھا۔ اب سعودی عرب نے اس اجلاس کی مخالفت کر دی ہے۔ سعودی عرب نے مودی کو ناراض نہیں کیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کر دی ہے اور محمد بن سلمان کا اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم OIC کا اجلاس نہیں بلائیں گے، ابھی ہم مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ سعودی عرب ہے۔ ہم کیا کیا نہیں کیا ہم نے سعودی عرب کے لیے، کتنی قربانیاں دی، کتنی عزت دی، اور وہ آج مودی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آج مودی کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چل رہے۔ یہ کس قدر مسلمانوں کا المیہ ہے، یہ کس قدر گھٹیا سوچ ہے، اور یہ کس قدر گھٹیا کام ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم جو اپنی پالیسی بناتے ہیں، ہم جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں، اس میں ہم سعودی عرب کی مانیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اپنی مرضی سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا۔ اب سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ملیشیا کا دورہ نہ کرتا۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ طیب اردگان پاکستان نہ آئیں۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ہم ایران کے قریب نہ آئیں، ہم ایران کو سی پیک کی دعوت نہ دیں، ہم ملیشیا کو، ترکی کو سی پیک کی دعوت نہ دیں، بلکہ ہم سعودیوں کے اسی طرح سے غلام بن کر رہیں۔ تو دوستو، شروع میں نے کہا تھا کہ ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے، تو اس میں ہم پاکستانی بھی برابر کے شریک ہیں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے۔ ریزولوشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس پر اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے اور جو مجرم ہے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے، جو کہ پوری قوم کا یہ مطالبہ تھا۔ فواد چودھری صاحب جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی اور سزا ہونی چاہیے۔ جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، ایمان سے بتائیے گا کہ اقوام متحدہ نے کبھی روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی، کبھی فلسطینیوں کی مدد کی، کبھی کشمیر پہ آواز اٹھائی؟ جب اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی اور طاقتور ممالک ڈنکے کی چوٹ پر جرم کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ قانون نہیں بنا سکتے؟ اور جب ہم نے جرم کو کم کرنا ہے اور ظالموں کو سزا دینی ہے، تو کیا اقوام متحدہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں میں تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے کہ ایک ہندو لیڈر نے اسمبلی میں بل پیش کیا تھا کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، تو سب نے اس بل کی مخالفت کی تھی۔ اب یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے تو اس پہ فواد چودھری اور پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے، پھر سعودی عرب سے ہم کیا امیدیں لگا کر رکھیں؟ دوستو، یہ سعودی عرب پاکستان کی ہی حالت نہیں بلکہ بھارت میں بھی یہی حال ہے۔ پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے، ہم پھر بھی دین پہ تھوڑا بہت تو عمل کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے میں 5 سالہ بچی کا ریپ ہوا ہے۔ امریکی سفارت خانہ جہاں پہ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، جہاں پہ CCTV کیمرے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ ہر طرح کی سہولیات ہیں، وہاں پہ 5 سالہ بچی کا ریپ ہوا ہے۔ تو یہ انسانوں کی حالت ہے، بلکہ انہیں انسان بھی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو یہ اس وقت دنیا کی حالت بن چکی ہے کہ ہم صرف اور صرف دین کا نام لیتے ہیں، دین کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے۔ سعودی عرب سے ہم کیا امید رکھیں جب ہمارے اپنے ہی اس ملک کے خلاف ہیں،
जब हम खुद ही अपनी स्टील मिल बंद करके सऊदी अरब में स्टील मिल लगाएंगे, जब अपनी हम मिलों में रा के जासूस रखेंगे, जब हम दफ्तर खारजा को बताए बगैर मोदी को अपने घरों में इनवाइट कर लेंगे, जब हम खुद ही अपने अदारों को बेनकाब करेंगे, यानी जानबूझ के झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, डान लीक्स करवाएंगे, तो फिर हमारी इज्जत क्या होगी? जब हम खुद ही उनके पास कशकोल लेकर चले जाएंगे और 2 टके के लोगों से भीख मांगेंगे, वो जो कल को डाकू थे, कल जो कल हज के काफिलों को लूटते थे, उनको हम दोस्त बनाएंगे और हम उन पे एतमाद करेंगे। क्या आज साबित नहीं हो गया कि वो वही लोग हैं जो मोदी की सोच वाले हैं? ये वही डाकू हैं, ये वही लुटेरे हैं, यानी जो सर्टिफाइड इंतहा पसंद है, जो दुनिया जिसे मानती है, जिसे अमेरिका मानता है कि ये इंतहा पसंद है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, मुसलमानों पे जुल्म ढहाता है, उसके साथ ये यारी लगा रहे हैं और पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंप रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं। तो आप इनको मुसलमान कैसे कह सकते हैं? आप इनको इंसान कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, मेरी दुआ है कि हमारी कौम जाग जाए और इस्तेमाल होने के बजाय उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे जो हमें इस्तेमाल करती है, जो हमें धोखा देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।